अंतराज्य तनखी फाटक जामसला ओडिशा पश्चिमबंग झारखंड सीमार यह रही। तेबे दिन थिला एही अंतराज्य जामसला तनखी फाटक बेस चलचंचल रहुथिला आउ हजार हजार लोकंकु देउथिला रोजगार। तेबे सरकारक निष्पत्ति क्रमे एबे तनखी फाटक उठी जाइछि। तेणु सारा अंचल निस्तब्ध होई जाइथिबा बेले सेठारे खत खाउछि कोटी कोटी टंकार संपत्ति, जहाँकि सेठारे थिबा बड़ बड़ कोठा एबे अपराधींक आड्डास्थली और आंतराज्य अपराधींक चरा भूई पलटिछि। हेले आश्चर्य लगुछि केमिति एही सबु जिला प्रशासनर नजर को आसुनी, कहीं एकर एकर जमी रे कोटी कोटी टंकार निर्मित कोठा को नहीं कौनसी प्रकल्प कार्य भी आरंभ करा जाई पारंता। किंतु लगुछि सरकार सरकारी कामाल दरिया में डाल भली एही सबुकु परित्यक्त अवस्था छाड़ी दैछंती। तेणु से दिनर तनखी फाटक जामसला आज पालटि जाइछि अपराधींक आड्डास्थली। धन्यवाद भाई, आपण भल प्रश्नटी पचारचंती। आपण जो कथा कहले विगत दिन जामसला तनखी फाट सारा एशिया महादेशर सर्वबृहत तनखी फाटक रूप में परिगणित हो रही। हजार हजार लोक सेठी दैनंदिन जीवन जीविका निर्वाह करुथिले। किंतु आज दुख परितापर विषय जामसला तनखी फाटक असामाजिक लोकंकर आड्डास्थल पलटि जाइए। आपण संध्या बेले गला बेले वर्तमान संध्या बेले से रास्ता जीवाई भय लगुच। किंतु जदि जिते बड़े जीएसटी लागू कले केंद्र सरकार सेते बेले जिते तनखी फाट उठिला केते लोक सेठी जीविका जीवन हरई बसिले तार कौन हिसाब नहीं। किंतु मु आपणक माध्यम सरकार को अनुरोध करी जदि सरकार पुणी आउ थे जामसला तनखी फाटक जो कोठा सब रही सेगुड़ा को पुनरुद्धार करी कौन एक सुंदर भाव में गोटे छोट इंडस्ट्री करते से अंचल जीवन जीविका एवं कार्यपाई किसी लोक चली जाते। तेणु मोर आशा विश्वास निश्चित भाव में एथर तो केंद्र एवं राज्य रे डबल इंजिन सरकार चलती। तेणु से निश्चित भाव में माने दूरदृष्टि पड़ो बोली मोर आशा। तेणु मुझे माध्यम समस्त विधायक एवं सांसद मान अनुरोध करी से मयूरभंज प्रति ए उदासीनता भाव न देखाई किपरि भाव में मयूरभंजर शालीन विकास पाई आगे आसबे एवं जामसला को पुणी आउ थे माने हसर जामसला सुखर जामसला से मोर आत्मविश्वास रही। तेबे राज्यर सर्वबृहत जिला मयूरभंज जिलार अधारू अधिक सीमा को लगी रही पड़ोशी पश्चिमबंग और झारखंड। एही तीन राज्यर सीमा को लगी रही आंतराज्य तनखी फाटक जामसला। कोलकाता मुंबई को संयोग करुथबा 49 नंबर जातीय राजपथरे थिला एही तनखी फाटक, जहाँ मयूरभंज जिला झारपुखरिया थाना अधीन जामसला ठारे एही तनखी फाटक प्रतिष्ठा होइथिला। यह गोटे पटे पश्चिमबंग सीमा को लगिथिबा बेले अन्य पटे झारखंड सीमा को लगी रही। तेणु एही जातीय राजपथ देई प्रत्येक दिन हजार हजार जानवाहन चल प्रचल करिथाए। एपरिकी पश्चिमबंग और झारखंड रु मुंबई चेन्नई को एही राजपथ देई समस्त जानवाहन को जीवाकू पड़ुथिला। तेणु दिन राति चलचंचल रहुथिला एही तनखी फाटक। आउ प्रत्येक दिन एही स्थान रे हजार हजार लोके रोजगारक्षम होई निजर गुजुराण मेंटाउथिले। मात्र 2017 मसीहा मार्च 31 तारिख रे जीएसटी लागू हेबा परे सरकार समस्त आंतराज्य तनखी फाटक को बंद करने को निष्पत्ति नैथिले। फल बंद हो जाइछि एही जामसला तनखी फाटक। यापर वाणिज्य करर समस्त ऑफिस सरकारी बासगृह छाड़ी समस्त कर्मचारी। तेणु केवल खाली पड़ी रही बड़ बड़ कोठा और जबत होइथिबा गाड़ी। सेपटे रोजगार हराइछंती हजार हजार लोक माने एवं निस्तब्ध हो जाइछि जामसला तनखी फाटक अंचल। तेबे सेबेठू सेठारे अपराधिक कार्यकलाप आरंभ होइथिबा बेले प्रथमे एही कोठाबाड़ीर कबाट झरका खोली बिक्री करदेले चोर। आउ एही स्थान पालटि गला अपराधींक पेंठस्थली। अन्यपटे तनखी फाटक थिबा बेले पुलिसर नाका मध्य रहिथिला। हेले फाटक उठी जिबा परे पुलिस नाका मध्य होइगला अकामी, जहा अपराधींक पई सुवर्ण सुजोग आनिदेला। एपरिकी परित्यक्त अवस्था पड़ी रही कोटी कोटी टंकार निर्मित कोठा एबे आंतराज्य अपराधींक आत्मगोपन पई पालटि जाइछि उत्कृष्ट स्थान। तेबे एही सबु कोठाबाड़ी को नहीं जदि सरकार पुणी थरे कौनसी प्रकल्प आरंभ करते ताहले पुणी थरे एही अंचल चल प्रचल हेबा सहित अपराधींक दौरात्म्य मध्य कमी जाता।
ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଜନବସତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ତନଖି ଫାଟକରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନିକଟ ଲଖନ୍ନାଥ ତନଖି ଫାଟକରେ ଏବେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନକୁ ଆଣି କୌଣସି ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଜାମସଳା ମାନେ ସୁନାର ଜାଗା ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେଠି ସୁନା ଫଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲି ବି ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ଜାମସଳା ଘାଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା, GST ଲାଗୁ ହେଲା ପରେ ପରେ ଜାମସଳା ଘାଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାମସଳା ଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଥ ମରା ହେଇଛି। କାରଣ ଜାମସଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେଠି ପେଟପାଟଣା କରୁନଥିଲେ, ସେଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ବି ପେଟପାଟଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ବି ପେଟପାଟଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଲିଗାଲି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଲୁହା ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ଇଲିଗାଲ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ରାଜକୋଷଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ପେଟପାଟଣା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ସବୁ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ମାନେ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଫ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଡେଭିଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଫ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍କସପ୍ ଅଫ୍ ଡେଭିଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଙ୍କା ମସ୍ତିଷ୍କ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଠକୁ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବୋହୂ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗାରେ ସବୁ ଖରାପ କାମର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଇଛି କ୍ରିମିନାଲ କାମର। ନାରୀ ଚୋରି, ମଦ, ବଟପାରି, ଯାହା କ୍ରିମିନାଲ କାମ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ କାମ ହେଉଛି, ଅସାମାଜିକ କାମ ହେଉଛି, ସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ କରୁନି, ପୁରା ସମୁଦାୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ବାତାବରଣଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ଚାମାରି ସବୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଜାମସଳା ପାଇଁ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂଟି ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଜାମସଳା ଘାଟଟା ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରେ, ଯାହା କୌଣସି କାମ କଲେ ବି ହେବ। କାରଣ ଯାହା କରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଦରକାର ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ଏଠି ଜାଗା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ପଇସା ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ବୈମୈତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯଦି ସାଂଗଠନିକ ମନୋଭାବ ନେବେ, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ମନୋଭାବ ନେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମିଳିବ, ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ବାବା ଦେବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମସଳା ତନଖି ଫାଟକ ଆଜି ମାଫିଆ, ଜୁଆଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପଲଟିଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଳାରୁ ତପନ ପାଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।